Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, have a good day. Let me introduce myself before I get started to finish my final test in ESP. My name is Deana Sari. I'm from ESP class F. My student number is A320180183. Course, the benefit for driver online. That English was a great need for motorcycle drivers or provide their services to customers. Not to mention very few taxi customers who are expats. English language skills were required to make our partners more competent and able to communicate well when administering order. So, driver online very communicate with the customers too. Learning English would be an interesting and appropriate English study for the needs for drivers partners. We see Tong as learning platform that is ideal for partners and can make them more adept at multilingual, flexible, and with a very interesting approach because it is online form. That's in lingual integrate text, sound, video, and content to make it easier and faster for language mastery. Thus, learning in a foreign language can learn anywhere at any time using smartphone based either iOS or Android as well as via websites. So, Travel Online can make communicate in another language, even it makes something lacking for the communicate. Customers are also interested because tourists may visit the country for vacation, which can add a tourist appeal. In Indonesia, many islands and many countries that which can visited by the tourists. So it makes can make something interesting for the tourists too. There is a lacking in English is the background of different language skills, lack of ability and lack of knowledge about the importance of learning in English. There is still an error in grammar and the misunderstood sound or vocabulary, so many tourists use body language in the mystery to the drivers. Driver registered in many vision and knowledge tests. You will be given a vision test to determine if your vision meets minimum standards. If corrective lens, such as glasses or contact lens, are needed to pass the test, your driver's license will indicate you must wear them while driving. Even the introducing the drivers online, beside of speaking with the language. Your original operator or cafe license or commercial driver license arrive at the Secretary of State office at least 1 hour before closing to allow enough time to complete the task. Exactly in introducing or communicate with the tourists. If you have difficulty speaking or reading English, branch office staff will provide a list of available foreign language interpreters. Foreign language interpreters may be used in all written tests except CDL knowledge tests. Even knowledge tests are available in many languages. Please contact the Department of State Information Center. So, how to implement it? The driver online can make use in English language to the customers. Tourists can be know about the introducing for the future by the application in the drivers online. The drivers online should be show the more of customer service for the language, the minimalize of the lacking of communication with the tourists. When beside the tourists are never know what the language drivers use, it makes some misunderstanding with the location that tourists will be go. So maybe the state of center in online application would be give more something
future service which are getting more benefits for the tourists and the travelers online, beside interview and something training before the travelers getting more job. Belakang kenapa driver online itu harus mengusahakan belajar berbahasa Inggris, karena fitur yang digunakan dalam pengaplikasian aplikasi itu sangat berguna baik untuk driver ataupun untuk turis itu sendiri ataupun pelanggan, sehingga ketika komunikasi itu terjadi tidak ada ketidaksalahpahaman di antara arti bahasa yang digunakan, karena bahasa adalah alat yang digunakan oleh seseorang untuk berkomunikasi dan bersosial, terutama dalam bersosialisasi. Namun dari hal tersebut kita tahu kalau beberapa latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh driver itu sangat berbeda-beda, terutama mungkin ada dari kalangan mahasiswa atau pelajar yang sudah memiliki SIM dan sudah memenuhi standar yang memenuhi untuk bisa diimplementasikan menjadi driver. Tapi ada ketimpangan yang sering terjadi. Salah satunya adalah ketidakpahaman tentang bahasa Inggris. Apalagi kita sudah memasuki era 4.0 dan menuju 5.0 mungkin. Sehingga fitur aplikasi yang digunakan dalam iOS atau Android ini memang sangat penting sekali ketika kita belajar bahasa Inggris gitu. Karena tidak hanya pengaplikasian dalam aplikasi, namun ketika kita melakukan pelayanan kepada customer itu juga harus memberikan pelayanan yang terbaik dengan bahasa itu tadi. Latar belakang pendidikan yang sangat berbeda itu adalah menjadi PR penting untuk kita semua, yang menjadi tanggung jawab besar kepada perusahaan untuk memberikan pelatihan, paling tidak pelatihan kepada driver tentang pentingnya pendidikan bahasa Inggris, karena ada beberapa syarat dan lisensi yang harus dipenuhi dalam melakukan pelayanan driver online ini tadi. Namun tidak hanya belajar atau melakukan pelatihan di situ, namun harus ada langkah implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya belajar 4 skill yang diajarkan oleh bahasa Inggris, namun ada implementasi dalam berbicara. Jadi perusahaan dan driver pun harus saling bekerja sama, dan perusahaan pun harus melakukan pengawasan. Rentannya usia lanjut yang ternyata juga ditemukan menjadi driver online itu juga menjadi salah satu faktor kekurangan yang terjadi dalam pengaplikasian driver online, karena banyak dalam usia tersebut ketidakpahaman dan kurangnya pemahaman dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya berbahasa Inggris, ataupun paling tidak mereka juga menggunakan bahasa tubuh sehari-hari. Tidak hanya itu, dalam pengaplikasiannya perusahaan dan driver online perlu menggunakan kritik dan saran sehingga tidak ada misunderstanding kepada customer. So that's it, enough for me. So thank you for your attention. That's it. If I make something mistaken, I'm so apologize. Let's go for it, and happy enjoy and stay healthy for your today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.